لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji nyuma ye kake famia jelen kono kake ketuko nyuma kono itile jona iki toko sebe kanda voyage fe ni au ba fe ka to au sigoro la ka to sebe abi wolel ken nga juru sranuna plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walma anga site internet sans fait www.kandavoyage.com no kerabe kada serabe srado au koro au ka se ka hechini umra kalan damne au mana ke jen yoro kanda voyage o yere sraye. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. dutigi deme sraye sede be min yeshi aka kliyauma ka aw deme aw ko so jolla aw sagona wati konnana ka sura aw maddeku aw mo ko be sijo minon fanfela sido bo bela jile jurudo awla aba dogo wani sara nawbe kibara jama nyini ninka ay wuli ka se sede ka agence do la kelena. salatu rabbi ma salami ala habib. Passeport kelen min bana Mali de b'a kan an mana taa yɔrɔ yɔrɔ nationalité fila tɛ anw na kelen de don an b'o jamana min kɔnɔ o ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ ye o ka balawu y'an ka balawu ye tasuma kana don jamana na ka aw to yen hali ni se wɛrɛ t'aw ye dakuru ɲɛ kelen duwawu a y'o kɛ jamana ye o y'a ka hakɛ y'aw kan. Habib ma salami ala habibi khairil anami. salatu rabbi ma salami ala habibi khairil anami. ala jala nga sigida la i sew bena maa min ka so kɔnɔ bi k'a tigi ka sokɔnɔ minɛnw ka kɔnɔna kɛ i ko kɛnɛma la i be dutigi min bɔlen ka i se kɛ wele kɛrɛfɛ ko sabali mun de be yen mun de kɛra a bena cɛ lebu cogo di kare kɔnɔ e b'o dutigi joli ye anw ka kare kɔnɔ yan k'a ba k'a dutigi ɲɔgɔn dɔ hinɛ minɛ ni sew ye mina labɔli daminɛ an b'an musow n'an denw ni mun be ninnu fɛ yen k'aw so wari de karila kana dɛ walima a y'a ka du bila bangi la a y'a ka du di dɔ ma garantie la ko i sew fana nana na o tuma mabili min bɛ nin bolo ja ta tɛ koyi ninnu bɛ girinba min na ja walifɛn de kun don a ma fɛn y'a la fɔlɔ a ma fɛn y'a la fɔlɔ yan'a ka bɔ ka taa ɲɛɲini ka taa hinɛ minɛ ayi an bɛ fara ayiwa i sew de kan k'o tigi tɔ lebu k'o da kɛnɛ kan alakira dun y'an fatani ka bɔ nin na nin de ka di silamɛw ye bi i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ka lebu k'o k'i ka yɛlɛko ye yan'i ka baro kɛ kan a y'aw janto dɛ jogo dɔ bɛ yen taabolo wɛrɛ maaw de la gosina n'a ye aw tɛ dɛ ayi aw tɛ dɛ hali n'aw y'a ta kankari bɛ d'aw ye ko nin t'aw jogo ye a ye nin bila an dɔnna ni fɛn min ye ka hinɛ ɲɔgɔn na an dɔnna ni fɛn min ye ka ɲɔgɔn bonya an dɔnna ni fɛn min ye ni dɔ ko a bɛ dɔ fɔ an silamɛ ɲɔgɔn ma an bɛ sin k'a ka kuma arrêté ten ka kuma tigɛ sababuw ye nin de yira ɲɔgɔn na kunun mais tuuru sera anw ma silamɛw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn janfa hali ye kafiri selen ye silamɛ jamana fɛn fɛn na an ka diɲɛ laban nin na a silamɛ jamana wɛrɛ de ye sira d'a ma a silamɛ jamana wɛrɛ o de ye sira d'a ma walasa ka s'a silamɛ ɲɔgɔn dɔ nin ma baara bɛ ka kɛ ten aw ko halisa aw ka fanga sɔrɔ k'aw to diinɛ na an ka fanga sɔrɔ k'an to nin adamadenya tagabolo sugu la maa ɲɛkɔrɔ kumani maa ɲɛkɔrɔ nisɔndiyani mais n'o tigi t'e kɛrɛfɛ hɛrɛ si tɛ fɔ nin tɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ jogo ye ka kɔ nin dabila kira ka sahabaw ye misala belebele dɔ di anw ma fi ma'arakatil yarmouk ni hakili la i delila ka kuma nin mɛn a ka ca hisham ani ikrima ani ayash sahaba belebele ni saba yarmuku kɛlɛ la ninnu bɛɛ jogina de nin kɛra alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ ye blessure dɔ de sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen kirikaralen dalen don nɛgɛda b'a bɛɛ la o waati kelen minɔgɔ y'a bɛɛ fɛnɛ minɛ parce que jama ka ca maa tɛ yen maa min b'u servi joona ni sahaba nin dɔ la kelen de y'a bɛn ni den ye a bɛnkɛ den dɔ tɛmɛtɔla don a y'a wele a ko karisa ɲaama i ka ji dɔ di yan dɛ minɔgɔ bɛ ɲini ka na n fa na ni ji ye n bɛ se ka ji min cogo min sahaba don a banabaatɔ dali a bɛ nɛgɛ bolo bɛnkɛ den taara ji ɲini ka na da bɛnkɛ ma
n'o ye sahaba ni to kelen dɔ ye n'o ye Hisham Ikrim Ayash nin dɔ la kelen a ye ji minɛ yɔrɔ min a ɲɛ b'a la Ikrima ale yɛrɛ de y'a bila a kɔnɔ Ikrima ka minɔgɔ ka jugu ni n ta ye o ka blessure ka jugu ni n ta ye a ko n den ne ni nin ji minni man kan taa di Ikrima ma yen fɛ o y'a sɔrɔ Ikrima dalen don a ka joginda la a taara ka ji d'o ma ko karisa mun filɛ o de ko n kana ji d'i ma i k'a min Ikrima fana ye ji minɛ ka ɲɛsin a da ma k'a ba min a fana ɲɛ bɛ Ayashi la yen fɛ a ko tiɲɛ na minɔgɔ bɛ n na n joginen don nka Ayashi ta ka jugu ne ta ye taa n'a ye ka d'ale ma kamalen ni ji minɛ Ikrima la ka t'i jɔ Ayashi kunna Ayashi y'a fɔ ko tɔ fila min banna la k'olu de ta ka fɛgɛ ne de ta ka jugu ne de ta ka fɛgɛ olu ta ka jugu segin ka taga ji di i bɛnkɛ ma a bɛ segin waati min k'a bɛ taa ji di a bɛnkɛ ma siɲɛ filanan a taara sɔrɔ a bɛnkɛ ka kalifa minɛra a la fatura a ko a bɛ taa di Ikrima fana ma o y'a sɔrɔ o fana sara ma laban k'a bɛ segin ka taa ji di ma o y'a sɔrɔ o sara ni maa saba bɛɛ sara ka ji to ɲɔgɔn ye hali ji dakuru ɲɛ kelen a si ma min a bɛɛ y'a to ɲɔgɔn ye k'aw ni ninnu de bɛ taa jɛ kɛnɛ kelen kan u bɛ mun fɔ o da la o de b'o kɔnɔ a bɛɛ sara minɔgɔ fɛ a si ma ji min mɛ k'a lajɛ hali an ka sigiɲɔgɔnya y'a lajɛ hinɛ min tun bɛ yen kunun n'a b'an ni ɲɔgɔn cɛ bi sigiɲɔgɔnya la an yɛrɛ k'a jateminɛ hali maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan luwanse la du kelen kɔnɔ a y'u lahala lajɛ e yɛrɛ balima bɛ luwanse la dɔ ka du kɔnɔna la i bɛ taga sɔgɔma k'i nana lajɛ ko foli don ka d'a kan i y'a mɛn k'a fari man d'a la i bɛ ɲininkali kɛ a luwanse ɲɔgɔn de la dɛ ko karisa bɛ min de k'a ka so filɛ nin ye n fɛ n y'a mɛn k'a man kɛnɛ min n'a fɔ de a man kɛnɛ de ani mun bɛ luwanse la o de bɛ k'i ɲininka ten a man kɛnɛ de anw n'a bɛ ɲɔgɔn kan yɛ don o don an t'a ka bana dɔn koyi don o don n'ale fana digilen bɛ so nin kɔnɔ a ti bɔ a bɛ digi so kɔnɔ dagada la ka tɛmɛ a k'a da don aw ka maa sugu ɲimi kɔrɔfɔli la a bɛ ten koyi n'i bɛ duba kɔnɔ bi n'i da ti maa ka kɔrɔfɔli la o ka nin tegurumali i da t'a la kɔrɔmatigɛli kuma i da t'a la e de bɛ kɛ maa jugu ye du kɔnɔ maa si tɛ se ka filɛ la f'e de ka na gɛrɛn de sigi gɛrɛn min bɛ yen n'u ye dɔ sogo bila o bɛ dɔ ta ta n'u ye dɔ ka fini bila o bɛ dɔ ta ta ni e t'o la maa o maa fɛ bolo bɛ ɲɛsin ma kari kɔnɔ ani du kɔnɔ k'i ɲɔgɔn maa jugu fila tɛ yen sɔn adamadenw ka juguya ma i ka Alahu Taala ka kanu i ka t'o kunbɛn kiyama mɛ ni adamadenw ka kanu ta yan kiyama k'a fɔ k'i bɛ taa kɛ maa jugu ye i jo tɛ k'a la dɛ ne de b'an fɛ yan hali luwansew yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn ka bana don kuma tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn Alakira ye kangari da Abu Zar al-Ghifari a ko ya Aba Zar n'i ye naji tobi naji dama kira ka waati ye k'o naji lajɛ fɛn jumɛn b'a la sa fɛn jumɛn bɛ Alakira ka naji la k'a composolen mais a ye kangari da Abu Zar ye n'i ye naji tobi i k'i jija i sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen k'i k'i hakili to a la wa ta'ahad jiranak i sigiɲɔgɔn i k'i hakili to o la i ka dɔ d'u ma wa ni ne kun y'an ka kunun sigiɲɔgɔnya ye anw ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen hali kunun dɔw fatura dɔw bɛ ɲɛnamaya la wallahi u bɛɛ ka kow ye kelen u ma bɔ dugu kelen na u tɛ jamu kelen na foyi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigiɲɔgɔnya la dɔrɔn u y'u ka du kibaruya ta ka di ɲɔgɔn ma a kɛra ten kuma dɔ la yɛrɛ hali ni banni kɛra walima ni denkundi de bɛ yen e yɛrɛ bɛna dɔw sɔrɔ yen i nana mun kungo la a bɛ sin ka dɔ yɛrɛ la ten ko nin y'an kɔrɔkɛ ye an ka fɛn bɛɛ bɛ nin bolo a bɛ yɛrɛ ɲɛna k'a fa kelen ba kelen don o tɛ koyi e yɛrɛ dɔnbaga jamu i bɛ sin ka nin wele o jamu la a b'a la minɛ ten musalaya la n'o tɛ o tɛ bɔ hali dugu kelen na sigiɲɔgɔn de filɛ k'u kɛ balima kelen ye mais e k'an ka bi sigi lajɛ i k'an ka du kɔnɔna lajɛ nin ye sigi ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɔgɔn bɛɛ mais anw yɛrɛ ka du kɔnɔna na bɛ yen hali balimaw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ a ye gaw fara cogo lajɛ a ka balimaw kɔ don ɲɔgɔn na cogo lajɛ ɲɔgɔn na balimaw bɛ taa mun fɔ ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn kɔfɛ a k'a lamɛn k'a bɛɛ tiɲɛ aw yɛrɛ bolo du bɛ jɔ ni nin juguya de ka du jɔ ni nin dusu tiɲɛ e yɛrɛ bɛ marché min na o marchéw ba ka tiɲɛ i bɛ bitigiba min na bɛɛ kun ɲagar'i la o nana bi bɛɛ bɛ nisɔndiya n'i kɔrɔ bɛɛ dimini i kɔrɔ i bɛ taa o da dɔ kunna ka baga dɔ ma k'o tigi di i dabali o y'i ɲɛɲini o tɛ so bin turu dalen ye dabi kunna wa ɲɛ t'e la yɛrɛ kuma tɛ k'o ɲɛɲini i ba ka juguya min ta k'a lasi sinji ma ala filɛ k'o de juru sara i la a ye sinjiw tigɛ cogo lajɛ a ka balimayaw dafiri cogo lajɛ a ka dɔgɔnin faralen kɔrɔkɛ juguw kan ka kɔrɔkɛ kɛlɛ a ka kɔrɔkɛ faralen dɔgɔnin juguw kan ka dɔgɔnin kɛlɛ kɔrɔkɛ tɛ fɛ ani maa minnu ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la dɔgɔnin y'olu de ɲini k'o t'olu k'a teri ye dɔgɔnin yɛrɛ tɛ fɛ ani maa minnu ka ɲɔgɔn ye diɲɛ na kɔrɔkɛ b'olu de wele kelen kelen k'olu wele kelen kelen k'olu gɛrɛ a la dɔwɛrɛ tɛ a dɔgɔnin sɔnjuru ka tigɛ a kɔnɔ ko ala ka barika don aw la
kira ko te sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata alqati'a yani qati'a rahim ko tigeli kella ti do arjine kono o ye mun tigeli ye sinji tigela ka place ti arjine la don gala ko tene ko jurumun chama be kala be ajabi bla ka kiyama kono me sinji tige jurumun ko te kiyama kono amun be de ka kiyama o ya jahannama kono donde me kabini jina ya ala ba bireni dayiguna ala ba day wala kama anka ladabu kitabu do be ni tura ka kono kala be hakili di ma ladabu kitabu do be abina ni kisa do yi ni tura ka kala be sira ira mogola lahi karamo ke asbaka kitabu kono ko dugu do be dugu ni jiko de nana gele kolonde be dugu ni konna la kolomba kele ina fo folo anga burshi konna ko meke chokomi kolomba do ibe ta sura be dugu do ndala walma be dugu bodala o de dugu kolomba kele o kolomba mi na be dugu konna la muso desara ka ji sama ka bo kolonde la nu ye juru flentigi ko be ji sama fendo be kolon kono abe juru flentige ni juru flentigi na fendo be kolon kono abe juru flentige mi nogo de na gwa dugu de na o taka ji soro ro shite ni kolonti dugu tigi ya ni dugu ma bawo farala nyonka ante solution do nyini fenjume banka kolon kono na baga muso bali ji soro la o ko ay jigi anga ta kon na laje ma shimma soro dugu kono mogo mi kandi kala be jigi kata laje femi be kolon kono besrana dugu be benna ka kamalen kelen de be ya tesran foyi o ko anga kamalen ni wole kana nanana nanye kolona jigi faye kabe son ajaka gele dugu tigi ko kaya wole kana ye kamalen ni wole kana kinya banga dugu la a prepare la jitanya feni wati labana ambe fe ka don kolon kono mundi be ni muso ye juru filen jigi kuma fendo be juru filen jigi mundi be kamalen ko bashi tala dugu tigi mbe jigi kadaka dugu ni ambe ka dugu de mbe jigi kolon kono meta la je femi mbe me dugu tigi inga jigi ni condition ba la de shartu ba e dugu tigi ko e condition jumay akoy be kamalen ko gojo do wele lubunu jo kolon dala ne be juru sirinchela mbe juru duma kolon sanfe nyere be jigi ni juru ye kolon kono nin tara soro femi mbe kolon kono na fanga ka boninye ninye juru la maga doron o koro sanfe mo ka juru la yele e dugutigi ko no do ti bashi o condition flana dugutigi o jama min be jo kolondala dugutigi mbalma ke kayala mfakele mpakele min be dugu kono ayo wele o ka soro juru sama bagawla e dugutigi ko e ka condition ni shimangele ni shite condition gene may ni ndo juru sirila dugutigi ya ka barake ka kamalen ngoro wele ka kamalen yere fene ka koroke wele ka fara juru mine bawka kamalen juru sira yere la ka jigi kolon kono a jigina yoro mi a tara soro mun be kolon kono mun baga musow ka juru tige o tara ke gondi gonjigiba do ani gonfimamba kamalen ko na dana gon koni ma o tina ne koni ndese abayina ko wara de do wal majina do me gon aya gon bulu kuru ka dako afanga sira goni na aya bulu sira ko aya gon na yela kamangun sanfa aya juru la maga o koro munum be sanfa o ka juru sama sanfa maw ye juru sama ka sama yani kamalen kun ka bo gonde folo kun bora kabini sanfe mugo nyadara gonfi maninka abeye juru bla ka boli fona kara kamalen balma koroke juru toro kelen pede atobe boli la akoroke di debrouiller ka juru sama dondoni foka la yele kolon sanfe ayele wati mi kamalen yini galeke ne jigi wati armadin bamu kumbiya jama chama mi kumbiya ni juru bugulu tarami ko ndogo kabine yele kuma kabinu nyeddara goni ga ku besrana usna ka juru fili ka boliti akon koro juru ture kelen ne bolo akatura ne kelen ne bolo akon koro ni ne kera ne kala nyini koro yi mem ko ma fam parce que mbadon ni ne mi fembe na kolon kono yi femi fanga ka boni ntay na ko abe mfaga ni ne ye juru la maga ni be bolla eni ne mi boro kono bara kelena etene yinsa fembolo kibi kodu o de kamanya exiger ngo foyi ka ye juru sama bawla nga kuma koro yeni de nagila yeni bamana ngam famu ni be du joli kono bi abe kabila joli kono bi abe sigide joli la bi kada madiun ke o nyeti fe ka danyanka kada madiun ke o shite fe ka nyogon to duma men allah kada madin ke ere wartigi were to la kuma se ka fi krefe ye kram go nyogon were to se ka fi krefe
e ye kuranɛ dɔnba de ye kuranɛ dɔnba wɛrɛ tɔgɔ mana fɔ i kɛrɛfɛ dɔrɔn tasuma bila i dusu na diɲɛ bɛɛ bɛ se ka kule n'e kelen tɔgɔ ye ko maa wɛrɛ tɔgɔ ti fɔ nin de kɛra an ka taabolo ye wa hali n'a kun bilenna ko an kun bɛ taa burusi kɔnɔna min na bi o cira o kɛra bɔgɔbɔgɔ ye an ka burusi kɔnɔna o kɛra tonbo de ye nin bɛnbaliya fɛ a lajɛ tribunal la taga min b'an ka village la bi waati bɛɛ village ni village de bɛ kɛlɛ la u bɛ ɲɔgɔn sama dɔrɔn ka taa tribunal la u bɛ ɲɔgɔn sama dɔrɔn ka taga juge fɛ yen u bɛ ɲɔgɔn sama dɔrɔn ka taa procureur dɔ fɛ yen kabila kelen i bɛ taa sɔrɔ kuma ɲɔgɔn tɛ yen hali furu min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni bɛ kangari da denmuso ye ko n'i sira karisa ka furu la n b'i haram ka furu jagoya sa parce que k'olu bɛ kɛlɛ la wa kɛlɛ yɛrɛ tɛ duguci kɛlɛ ye kɛlɛ dɔ de don hali a fɔli maloya b'a la o kɛlɛ de bɛ yɛlɛ sa hali u den minnu bɛ kɔn kan minnu taara aventure la olu fana bɛ se ɲɔgɔn ma parce que u faw ma ɲɔgɔn faamu balima minnu bɛ hali ɲɔgɔn sɔrɔ kalankɛyɔrɔ la yen kɛlɛ bɛ sin ka wuli olu fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka village la an faw fana ma ɲɔgɔn faamu o kɛlɛ de bɛ bonya waati bɛɛ i b'a ye k'u taara ɲɔgɔn fɛ juge fɛ yen n ko ni juge dɔ ka baro dɔ sen fɛ anw bɛ bɔ Kayi région de la Kayi région mɔgɔ de y'an ye a ko wallahi ni jugew bɛ na Kayi région ma k'a dɔw bɛ misi de va nisɔndiya fɛ parce que ani wari min bɛna bɔ yen waati bɛɛ kɛlɛ min bɛ yen u t'i fɛ abada a jugement ka ban juge dɔw yɛrɛ ka hɛrɛ ka kɛ aw ka fitina ka bonya ye fitina ti ban i bɛ taa burusi kɔnɔ dugu dɔw yɛrɛ la san 12 u bɛ kiiri taga de la u bɛ juge fɛ yen e bɛ taa ni miliyɔn 5 ye a tɛ bɔ olu yɛrɛ fɛ yen dɛ den minnu bɛ aventure la olu de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan denw ka taama neige la ni tile bilen taama ni barafin o ka fara ɲɔgɔn kan faw yɛrɛ bɛ bagabagalikan de bila ka taa ni ma nin bila ka na an b'i danga o ye berta de ye an ko a ma marakakan na ko berta cotisation i b'a di de wajibi la n'a ma di dɔrɔn an b'i danga miliyɔn 5 bɛ kɛ ɲɔgɔn kan juge dalen b'a ka climatiseur kɔrɔ ka taa d'a ma o bɛ sin ka gɔrɔsi dɔ bɔ ka d'a ma ko nin kiri banna hali n'aw taara Bamakɔ a tɛ tɛmɛ ne ta nin kan a ye taa ni nin aw gagnena o b'o tile 2 kɛ nisɔndiya la fan dɔ ninnu fana bɛ tila ka don juge kan ninnu ye joli d'i ma miliyɔn 5 an b'an ta kɛ miliyɔn 8 ye papier wɛrɛ bɛ dilan ka di olu fana ma gɔrɔsi wɛrɛ bɛ di olu ma aw ka taga nin ye kiri bannen hali n'u taara Bamakɔ a tɛ tɛmɛ ne ta nin kan o juge tɛ fɛ abada aw ka kiri ka ban miliyɔn 5 bɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu fɛ i bɛ don a kelen kelen fɛn fɛn ka so kɔnɔ hali dayɔrɔ ɲuman i t'a ye kala ka jalan tafiye de b'u bolo an bɛ ayiwa an ka laadala dumuni de ka tafiye de b'u bolo kala ka jalan sanfɛ hali bolifɛn ɲuman t'a du kɔnɔ nɔgɔso moto walima fali a banna mais wari bɛ taa di juge min ma o b'a ka V8 kɔnɔ a bɛ climatiseur kɔrɔ sangaso caman b'a bolo Bamakɔ yan aw denw ye wari min fara ɲɔgɔn kan kɔfɛ o miliyɔn 5 n'o miliyɔn 6 de bɛ ka taa ci juge tigɛ kɔnɔ k'a to a ka matelas kan aw bɛ segin ka taa aw da aw ka kala ka jalan sanfɛ n'a ye nin faamu a bɛ dɔ bɔ fitinaw na dɛ n'a ye nin faamu juguyaba min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔ bɔ a la dɛ ni nin faamu na an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn yeli min kɛ n ko dɔ bɛ bɔ a la an ka sigida kɔnɔ n'an ka lahalaw la parce que an ye nin baara min kɛ ala ta tɛ ala kɛra ta tɛ sallallahu alaihi wasallam nin baara de kɛra sababu ye ka adamadenya tiɲɛ ka tila k'a kasa bɔ anw ka sigida la est ce que i yɛrɛ se ka kɛ f'aw ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye wallahi hali bɛ wele dɔw fɛ i takun tɛ foyi ye ka taa ala ko de la dugu la mais kabini i bɛ taga dɔ b'i ladi karisa n'i taara kana taga jigin mɔgɔ fɛ yen dɛ taa jigin misiri kɔnɔ taa jigin misiri la parce que i bɛ taa sɔrɔ bɛnbaliya dɔ bɛ dugu kɔnɔ n'i jiginna dɔɔnin fɛ yen fo k'e segin sa i ka wajulu o i ka kutuba o i yɛrɛ foli o fan dɔ ni mɔgɔw tɛ taa si lamɛn parce que e fara olu jugu kan ka ban e taara fara olu jugu kan e taara jigin minnu kan o t'an nin o siɲɛ dɔɔnin fana na n'i taara fara olu fana kan bɛn bɛ se ka na cogo min fan dɔɔnin fana bɛ dimi i kɔrɔ i taara yɔrɔ min na o t'an nin ye an fana mako si tɛ i ka kɔ la fo wajulukɛla karamɔgɔ e ka jagoya hôtel dɔ de ɲini dugu kɔnɔ walima i ka misiri de ɲini ka taga jigi ye i ka diinɛ nin i bɛ se k'o lase cogo min walasa i kana don fan fila si gasi la an ka ɲɛnamaya bɛ se ka laban ta a bɛ se ka laban ta wa a daminɛra an ka du kɔnɔnaw de la koyi aw b'a ka jɔn ni mun na musow ka nin keleya cɛjugu parce que keleya bɛ yen sariya la mais hasiriya o tɛ keleya ye dɛ o keleya jugu minnu wulila musow ni ɲɔgɔn cɛ ni sen dara ka o dɔw ma furakɛ ko keleya don ka sɔrɔ hasiriya olu de nana bonya fo ka koko kɔsago ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma e ma juguya ye teri tun bɛ cɛ la ka tɛmɛ muso kan fɛ
teri bɛ muso la ka tɛmɛ a cɛ kan mais i bɛ don du dɔw kɔnɔ bi cɛkɔrɔba kelen de sigilen b'a dama walima a b'a ka salon kɔnɔ musokɔrɔba a denw don ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye k'u bɛ dumuni na ɲɔgɔn fɛ walima u bɛ baro la ɲɔgɔn fɛ o fana bɛɛ banna a banna maakɔrɔw cɛ a banna denmisɛnnamaw cɛ denmisɛnninw yɛrɛ ta bilama o kɛra ɲɔgɔn faga de ye ɲɔgɔn faga 2017 ni 2020 ni ɲɔgɔn cɛ couple minnu ye ɲɔgɔn faga an fɛ yan dan b'a la ni m'a mɛn ko muso y'a cɛ faa i b'a mɛn ko cɛ de ye muso faa ka cɛ dayalen to a ka sunɔgɔ la muso bɛ ji kalaya baki ka n'a bɔ cɛ kan a tɛ bɔ a la a bi sa cɛ ye mun k'a la a ma dilan tigɛ a la a ma nasɔngɔ tigɛ a la a min ban ka furu fo cɛ y'a fɔli min kɛ ko n bɛna muso wɛrɛ ta o kɛra sababu ye cɛ nin tora a la ne kɔlɔkɔlɔjugu ye muso dɔ yɛrɛ b'i kanto ko dɔ wɛrɛ tɛ furu ka fara n kan mais n'i y'a lajɛ ale ba ye a fa muso sabanan ye walima muso naaninan ye ale fa yɛrɛ ye polygamy de ye ale fa y'o di mais ale yɛrɛ bɛ a bilen k'a da cɛ tigɛ kɔnɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ furu ka fara n kan anw k'an ka kɛlɛ kɛ mun na kɛlɛ tɛ kɛ o la fo fɛn min tɛ kɛlɛ kɛ kun ye kɛlɛ kɛra o de la ka sinjiw tigɛ ka balimaya tiɲɛ ka na ni hasidiya ni juguya ye ko cogo ani ɲɔgɔn cɛ dutigi ye dɛmɛ sira ye se de bɛ min ɲɛsin a ka kiliyaw ma ka aw dɛmɛ aw ko so jɔli la aw sagona waati kɔnɔna na k'a sɔrɔ aw ma degun aw mako bɛ studio minɛnw fɛn fɛn la seyidu b'o bɛɛ lajɛlen juru don aw la a b'a dɔgɔdɔgɔnin sara n'aw bɛ kibaruya caman ɲini nin kan a ye wuli ka se seyidu ka agence dɔ la kelen na لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ ka da voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com kanda pub o ye sira teliman ye bagan baloko ɲuman o bɛ bagantigi hami nga SKF Industrie a y'o hamina ye ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80